Pangadyantaya ing orasyon. Kilagunig pa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Ing anghel ning ginupe pabalwane ing Birhen Maria. At kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria, mipnuak ing grasya, ing ginong Dios at tsukeka. Nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman yung bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan. Ngeni at king oras ning kamatayan ni. Amen. Aniku alipa ning Ginoo. Malyari kabud kanako, anti ingging kasmong aman. Bapo Maria, mipnuak ing grasya, ing ginong Dios at tsukeka. Nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman yung bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan. Ngeni at king oras ning kamatayan ni. Amen. In divino verbo mi katawan niyang tao. At may kisaw iya kay katamo. Bapo Maria, mipnuak ing grasya, ing ginong Dios at tsukeka. Nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman yung bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan. Ngeni at king oras ning kamatayan ni. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Induning Diyos. Baming apangin tuliran na bangnan, ing pengako ng Hesukristong ginutamo. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa akong grasya, ginuming Diyos, ding kaladwami, at ang pating pamamalita ning anghel, akilalaming pamikatawan ng taong Hesukristong anak mo. Ulina naman ning pamaylasan at kamatayan king krus, apakyabutan mi naman sana, ing ligay ning pangasubli ng mebye, alang-alang sa puiti, ing ginumi muring Yesukristo. Yanasa. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Antimoing sa diyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Kilaguning Ipa at ning Anak at king Espiritu Santo. Amen. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Oratio Imperata. Kilaguning Ipa at ning Anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos ay pami, lalapit kami keko kaniting pamangailangan ni. Panipaglualo mo kami laban kaniting COVID-19 na marakal na inangubye at marakal na naman may yawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkalam mo para karing sablang tao amiyatasan ban panigaralan ing penibatan iting virus. Gawang masampat a paralan ban iwasan ing pangakalat na niti ampon makapaninton lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mo lar ing kaisipan ampon gamat da ring mitagulaling king pamaningat kareting masakit kimip ng lugod kaingatan ampon gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manikobra ban makapaninton masampat a kalingapan ampon lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan paulinaniting virus. Mananasanang milunasan la, ban manumbalik king karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalog mo ing kalam mo para king kayap da ring sabla, ampon makaibye masampatasaw karing pamangailangan da. Itiyadwan mi king kapamilatan ning ginuming Jesukristong anak mo, ang mabibiye ampon magari kambemo, king kametong nga ning Espiritu Santo, Dios manggaman king alananggo. Amen. Juan a Maria, kamasmas ning salunan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Camilo de Lelis, Ipanalangin mo kami. Kilagunig Ipa at ning Anak at ning Espiritu Santo. Amen.